Langsung deh. বর্তমান तो गाइस ये প্রথমে সকলোলৈকে মই মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছো। ভাগৰ লাগিছে নেকি? মালাং সেৱা সেৱা সায়ামণি মালাং गाइस यही है। সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ তিৱা সাজপাৰত আছে। ময়ো যিহেতু তিৱাই জীয়ৰী, আপোনালোকৰ মাজৰে এগৰাকী জীয়ৰী, গতিকে ময়ো আজি সাজপাৰত আহিছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে দুটামান তিৱা গীতেই গাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হ'বনে? তাৰপিছত আমিও বিহু মাজলৈ যাম। ঠিক আছে, সকলোৱে নাচিব লাগিব কিন্তু। এইফালে বহি থকাখিনি ভাগৰ লাগিছে নেকি বাৰু? এই আইতাহঁত ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, নাচিব নোৱাৰিলে চাপৰিটো দিব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে একেলগে। सायरानी मलंग गाइस यही है। तो अभी लाइव परफॉर्म करने वाला है। आप सबको दिखाएंगे अभी गाइस, पहली बार देख रहा हूँ तो लाइव परफॉर्म देख रहा हूँ। तो सायरानी तो मलंग तो पहली बार सुन रहा हूँ गाइस, तो आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया, तो अभी परफॉर्म करने वाला है। बॉक्स में खजाना आइटम लाइए।
गाइस बैक टू बैक अभी फिर से गाने वाला है तिवा सॉन्ग। तो ये हो गया सायाम क्या था शिवा क्या साया रानी नाम भी भूल जाता है गाइस, सॉरी। साया रानी मलंग तो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं अभी। तिवा सॉन्ग गाने वाला है फिर से।
লাগিব নেকি বিহু এটি গাওঁ তাৰপিছত আকৌ তিৱা গাম ঠিক আছে বিহু এটি গাওঁ আকৌ তিৱা গাম